우리 옆에 있는 분들하고 인사 한번 하겠습니다. Saluons les uns et les autres. 어, 하나님이 새 은혜를 준비하셨습니다. Dieu a préparé la nouvelle grâce. 불신자들은 눈에 안 보이는 하나님을 어떻게 믿을 수 있느냐 이렇게 얘기합니다. Les non-croyants disent que comment on peut croire en Dieu qui est invisible, 그게 맞는 말일 수도 있겠죠. ce qui peut être vrai. 그래서 하나님이 눈에 보이게 그리스도를 보내주셨습니다. Et c'est pourquoi Dieu a envoyé le Christ qui était visible. 구약 성경에 계속 오랫동안 예언되어졌다가 그분이 그리스도로 이 땅에 오신 겁니다. Dans l'Ancien Testament, il avait été prophétisé tant de fois et le Christ est réellement venu. 어느 날 갑자기 온 게 아니라 구약 성경에 수많게 예언되어진 대로 그리스도가 오신 겁니다. Donc du jour au lendemain, c'était pas du jour au lendemain qu'il est venu, mais en fait, il y a eu des milliers de fois où il a été prophétisé, il est venu sur la terre. 그러니까 불신자들이 또 이렇게 얘기합니다. Et donc, les non-croyants disent encore une fois, 눈에 보이는 사람이 어떻게 하나님일 수 있느냐 이렇게 얘기합니다. et maintenant les non-croyants disent, comment un homme qui est visible peut être Dieu? 결국은 불신자들은 하나님을 안 믿으려고 몸부림을 치고 있는 겁니다. Ce qui veut dire qu'en fait, finalement, les non-croyants font tout pour ne pas croire en Dieu. 오늘 본문에도 보면은 유대인들이 딱 그 모습이었습니다. Aujourd'hui aussi, dans le passage que nous avons lu, l'état des Juifs était exactement cet état. 예수님께서 우리 인간에게 들어온 근본 죄 문제를 해결하기 위해 육신을 입고 이 땅에 오셔야 했습니다. Parce que Jésus devait venir avec la chair humaine pour résoudre les problèmes fondamentaux que l'homme a rencontrés. 그래서 아브라함의 후손, 다윗의 후손, 또 아버지 요셉의 가문으로 오신 것입니다. C'est pour ça qu'il est venu en tant que postérité d'Adam, en tant que descendant d'Abraham et de Joseph, 하나님이 그렇게 약속하셨거든요. parce que Dieu avait promis de cette manière. 그런데 예수님이 우리 문제를 해결하기 위해서 오시기 위해서 사람의 몸을 입고 오신 것이지 그분은 바로 하나님이십니다. Mais c'est juste qu'il a voulu résoudre les problèmes de l'humanité. Il a pris la chair humaine, mais il est Dieu. 그분은 그리스도이십니다. Il est le Christ, 근데 유대인들이 이걸 놓쳐버린 거예요. mais les Juifs ont perdu cette vérité. 그 오늘 본문을 보면은 예수님이 고향 사람들이 이걸 또 놓쳐버린 거예요. Et puis, dans le passage que nous avons lu, on voit que ce sont les gens de la ville natale de Jésus qui ont perdu ça. 그 유대인들은 신약 성경을 인정하지 않잖아요. Parce que les Juifs ne reconnaissent pas l'Ancien Testament. 그 이제 예수님이 아직 안 Nouveau 오셨다라고 얘기하거든요. Ils ne reconnaissent pas le Nouveau Testament, considérant que le Christ n'est pas encore venu. 그들이 기다리고 있는 메시아가 아직 안 왔다고 얘기하고. Ils considèrent que le Messie qu'ils attendent n'est pas encore venu. 그래서 그들은 구약 성경만 인정합니다. Et donc, ils reconnaissent seulement l'Ancien Testament. 근데 그 유대인들이 읽지 못하게 만드는 성경이 있어요. Mais il y a un livre que les Juifs interdisent de lire. 그게 바로 이사야 53장입니다. C'est Ésaïe chapitre 53. 그가 찔림은 우리의 허물을 인함이요 그가 상함은 우리의 죄악을 인함이라 하면서 예수님이 와서 십자가에 고난 받을 내용이 아주 상세하게 예언되어져 있죠. Parce que Ésaïe chapitre 53 nous décrit précisément comment Jésus serait venu et comment il aura il aura été blessé et crucifié. 그래서 유대인의 자녀들이 그걸 읽으면서 이게 무슨 뜻입니까 하고 물어보면은 그건 읽지 마라고 얘기한다. Et donc lorsque les enfants juifs posent la question sur ce chapitre, les parents disent qu'il faut pas lire ce chapitre. 이거는 유대인으로 있다가 유대교로 있다가 예수 믿는 유대인으로 돌아온 사람들의 증언입니다. Et ça c'est le témoignage des juifs qui étaient autrefois juifs et qui sont devenus chrétiens. 그러니까 예수님은 구약 성경에 예언되어진 대로 오셔서 고난 받으시고 십자가에 죽으신 것입니다. Et donc Jésus a été prophétisé dans l'Ancien Testament et il est venu tel quel, il a souffert, il a été crucifié. 근데 이제 유대인들은 그걸 인정하지 않는 거죠. Mais les Juifs ne reconnaissent pas cette vérité. 그 예수님의 고향 사람들도 그리스도를 몰라봤다니까. Même les gens de la ville de Jésus n'ont pas reconnu Jésus. 그러니까 있잖아요. 고향에 가가지고 하나님의 말씀을 가르치고 뭐 또 기적을 행하고 이렇게 하니까 아니 저 사람이 바로 마리아의 아들 아니냐 이랬다니까. Et donc lorsque Jésus était arrivé dans sa ville
dans sa patrie et il a commencé à enseigner les disciples, les gens disaient, n'est-ce pas le fils de Marie? 그 예수님이 공적인 사역을 하기 전에 쉽게 말하면 아버지 요셉의 일을 도와갖고 목수일을 했거든요. Parce qu'avant de commencer sa vie publique envers la foule, il a aidé son père qui était charpentier. 그렇게 저 사람이 목수가 아니냐 이렇게 얘기했다. Et donc il disait, n'est-ce pas le charpentier? 그리고 그 예수님의 동생들 이름을 대면서 저 뭐 이 야고보나 뭐 여자들 그 형제들이 다 우리와 함께 있지 아니하냐 이렇게 얘기했다. Et en plus, ils ont commencé à citer les noms des frères et sœurs en disant, ces frères et sœurs sont à côté de nous et donc il est un homme. 그러면서 중요한 말이 나옵니다. Mais une chose encore importante, 그래서 예수님을 배척했다 이렇게 나옵니다. et donc il était pour eux une occasion de chute. 아, 여러분들 진짜 그래서 예수님께서 고향에서는 하나님의 역사를 많이 일으키지 않았다 이렇게 성경은 기록하고 Et 있는 la 거예요. Bible nous dit que Jésus n'a pas pu faire des miracles dans sa patrie. 그러니까 이제 예수님의 고향 사람들이 예수님을 너무 잘 알아가지고 예수님을 배척한 거예요. Et c'est parce que les gens de sa patrie l'ont connu très bien et donc ils l'ont méprisé. 우리도 그럴 수 있습니다. Et nous pouvons être dans cet état. 아, 이 신앙생활 오래 하다 보니까 너무 예수님을 잘 알아. Quand on a vécu notre vie chrétienne très longtemps, on connaît peut-être trop bien Jésus. 그래가지고요 예수 그리스도의 놀라운 능력과 이런 것들은 다 내려놓고 배척을 해버리는 거예요. Et on laisse la puissance et le mystère de Jésus et on commence à le mépriser. 오늘 우리한테 이 부분을 찾아내야 됩니다. Et c'est cette partie-là que nous devons retrouver dans notre vie chrétienne. 하나님께서는 우리의 틀린 믿음들을 다 바꾸기를 Et 원하십니다. Dieu souhaite qu'on corrige toutes les parties incorrectes de notre foi. 할렐루야. 할렐루야. 여러분들 이 언약 꼭 붙잡게 되기를 주의 이름으로 Et je 축복합니다. vous bénis donc de bien saisir cette alliance. 이제 여러분들 우리가 이렇게 신앙생활 하다 보면은 잘못하면은 매너리즘에 빠지는 거예요. Et donc en menant notre vie chrétienne, par erreur, on peut tomber dans cette habitude de mépris. 한국말로 타성에 젖는다 이런 의미가 있죠. Et c'est en fait être habitué à vivre ainsi. 그러니까 너무 이렇게 신앙생활 계속 하다 보니까 습관에 젖어가지고 이게 믿음이 자라지를 않는 거예요. Et donc notre vie chrétienne, puisqu'on le vit tellement longtemps notre vie chrétienne, donc ça commence à être routinière. 근데 그게요 틀렸다는 말이 아니라요. Et je ne dis pas que c'est faux, 그게 하나님의 역사를 막는 거예요. mais c'est ce qui bloque en fait l'œuvre de Dieu. 그리스도의 역사를 막는 거예요. C'est ce qui bloque l'œuvre du Christ. 예수님의 고향 사람들이 예수님을 너무 잘 알아가지고 하나님의 역사를 막는 거예요. Parce que les gens connaissent tellement bien Jésus qu'en fait qu'ils vont bloquer finalement l'œuvre de Jésus. 이거를 무너뜨려야 됩니다. Et c'est ça qu'il faut détruire. 저와 여러분들 꼭 오늘 말씀드려야 됩니다. Et aujourd'hui, il faut bien écouter la parole. 어릴 때부터 신앙생활하는 사람들 이 말씀 꼭 들어야 됩니다. Et il faut ceux qui ont vécu leur vie chrétienne depuis leur enfance, il faut bien écouter. 나도 모르게 어릴 때부터 교회 다니면서 나도 모르게 타성에 젖어버려요. Inconsciemment, en venant à l'église depuis notre enfance, ça commence à être routinier. 이걸 예수님께서는 이상히 여겼더라. Et Jésus, il a considéré bizarre. 정말 그리스도를 알면 다를 건데요. Et parce que en fait, s'il connaissait vraiment le Christ, les choses auraient été différentes. 정말 그리스도를 바르게 알면 오래되면 오래될수록 역사가 크게 일어나고 많이 일어나고 신앙이 깊어질 건데요. Si on connaît vraiment le Christ, plus on mène notre vie chrétienne, plus on aura une foi correcte, une foi sincère, profonde. 그래서 우리 이거 바꿔야 돼. Et c'est pour ça qu'il faut changer cette vie routinière. 할렐루야. 우리는 하나님 자녀입니다. Nous sommes enfants de Dieu. 그 이거 하나님이 우리를 부르신 거거든요. Nous avons été appelés par Dieu. 그러면 한번 신앙생활 시작되면요, 우리가 영원히 계속되는 거거든요. Et donc une fois que nous commençons notre vie chrétienne, cette vie continuera pour l'éternité. 그렇다면은 하나님이 주시는 이 보좌의 축복을 누리는 이 비밀이 없으면은 우리 신앙생활에도요 굉장히 힘들게 되는 거예요. Ce qui veut dire que si on n'a pas cette force de se réjouir de la bénédiction de Dieu, notre vie chrétienne peut être difficile également. 그래서 첫 번째입니다. Donc premièrement, 그리스도의 능력을 막는 게 있다 이 말이에요. il y a ce qui bloque en fait la puissance du Christ. 예수님께서 믿지 않은 것을 보고 이상히 여기면서 더 이상 하나님의 역사를 드러내지 않았다 이렇게 얘기하고 Et 있어요. on dit que Jésus, il s'étonnait de leur incrédulité et il n'a pas pu faire des miracles envers ces personnes. 그리스도의 능력을 막는 사탄의 속임수가 있다. Parce qu'il y a des mensonges de Satan qui bloquent l'œuvre du Christ. 그 예수님 고향 사람들은
예수님이 어릴 때부터 자라난 모습들을 지켜본 거예요. Parce que les habitants de la ville natale de Jésus, ils ont vu en fait Jésus grandir. 그러니까 너무 잘 아는 거예요. Et donc ils le connaissaient très bien. 아버지가 누구인지 부모가 누구인지 너무 잘 아는 Ils 거예요. savaient qui était son père, qui était sa mère, et ils connaissaient la famille. 어릴 때 모습을 지켜본 거 아니겠습니까? Ils ont vu en fait Jésus en train de grandir. 그 예수님이 장남이고 그 밑에 동생들이 있었거든요. Et Jésus était le fils aîné, et puis il y avait les frères et sœurs. 그러니까 너무 잘 알기 때문에 그리스도를 알아보지 못한 Et 거예요. parce qu'ils connaissaient très bien qu'ils n'ont pas pu reconnaître le Christ. 결국은 전부 다 육신 기준으로 보았기 때문입니다. C'est parce que tout le monde ont adopté en fait un point de vue physique. 여러분들 우리가 신앙생활 하면서 우리가 영적인 것을 놓치고 육신 기준으로 보면요. 중요한 것들 다 놓치게 됩니다. Et parce que dans notre vie chrétienne, si nous continuons de regarder les choses avec l'œil physique, on va perdre beaucoup de choses importantes. 결국은 영적인 눈이 없으면은 우리한테 먼저 들어간 선입견이라는 게 있잖아요. 그것 때문에 놓치게 되는 거예요. Parce que si nous n'avons pas les yeux spirituels, il y a des préjugés qui sont entrés en nous avant les choses, avant l'évangile, et c'est à cause de ça qu'on perd les 또 bénédictions. 잘못 들어간 생각 있잖아요. Et puis il y a des pensées incorrectes qui sont entrées 그게 en premier. 편견이거든요. Ce sont des préjugés. 정말 균형 있게 봐야 되는데 어디 치우쳐서 보는 거 이거 편견이거든요. Donc les préjugés sont là pour qu'on ne puisse pas voir les choses de manière objective. 그리고 내 생각이 맞다라는 생각에 딱 접혀가지고요 고정관념에 딱 묶여버리는 거예요. Et puis on se dit que nos pensées sont toujours correctes et on reste lié par ces pensées. 그러니까 영적인 걸 못 보는 거예요. Et à cause de cela, on ne peut pas voir les choses 하나님의 spirituelles. 역사를 못 On 보는 ne 거예요. peut pas voir l'œuvre de Dieu. 하나님의 능력을 못 보는 On ne 거예요. peut pas voir la puissance de Dieu. 그래가지고 있잖아요. 하나님의 응답과 축복을 다 놓쳐버리는 거예요. Et on perd ainsi toutes les bénédictions et réponses qu'il a préparées. 여러분 조심해야 됩니다. Donc il faut faire attention. 여러분들 가까운 사람일수록 그럴 수 있어요. Plus on est proche, plus ça peut être le cas. 요셉이 시대적인 응답을 받았잖아요. Joseph a reçu une réponse du siècle, 근데 요셉을 가장 몰라본 사람이 누구냐 하면 요셉의 형들입니다. mais ceux qui l'ont le moins reconnu, c'était les frères de Joseph. 왜냐? 자기 동생이거든. Pourquoi? Parce que c'était leur petit-fils, petit frère. 어떤 면에서 봤을 때는 형들이 많이 크기 때문에 요셉 어릴 때 자기들이 키웠어. En quelque sorte, puisque les frères étaient très grands, en fait, Joseph, ils l'ont eux-mêmes élevé. 아이, 그 요셉이 하나님의 꿈을 얘기하고 하나님의 언약을 얘기하니까 이게 안 보이는 거예요, 이게. Et c'est ce Joseph qui est en train de parler du rêve de Dieu, de l'alliance de Dieu, et il ne pouvait pas saisir ce qu'il était en train de dire. 그래고 그것 때문에 또 시기가 나왔고 막 요셉을 죽이려고 했다니. Et à cause de cela, ils ont été jaloux, ils ont voulu tuer Joseph. 가장 가까운 사람들이 하나님의 축복을 놓칠 수가 있다니까. Et donc ceux qui sont proches de la réponse de Dieu peuvent 오히려 perdre la réponse 신앙생활 de Dieu. 오래 한 사람들이 하나님의 축복을 놓칠 수가 있다니까. Ce sont ceux qui ont vécu leur vie chrétienne longtemps qui peuvent perdre les bénédictions de Dieu. 오히려 있잖아요. 처음 하나님을 만나고 처음 예수 믿는 사람들이 말씀 그대로 받아들이면요. 하나님 역사를 보게 된다니까. Et ceux qui rencontrent pour la première fois Jésus-Christ, lorsqu'ils vont accepter la parole de Dieu telle qu'elle, ils vont voir l'œuvre de Dieu plus rapidement. 다윗도 그랬잖아요. C'était le cas de David. 사무엘이 와서 다윗에게 머리에 기름을 부었고. Lorsque Samuel est venu verser de l'huile sur la tête de David, 아, 그러면 형들이 눈치를 채야 될 거 아닙니까? alors les frères auraient dû le reconnaître et le comprendre. 그때 시대적인 전도자, 시대적인 선지자가 바로 사무엘이었거든요. Parce que Samuel, c'était justement le prophète du siècle, le prophète d'Israël. 아, 그러면 자기 동생 다윗이 아니죠. 앞으로 하나님께서 왕으로 세워가지고 크게 썰 다윗을 봐야 되는 거 아닙니까? Et donc, ils auraient dû considérer ce David qui allait être roi, qui allait être utilisé par Dieu. 근데요, 형들은요, 그 생각이 안 바뀌는 거예요. Mais les pensées des frères n'étaient pas changées. 그래갖고 다윗 보고 너는 어릴 때부터 교만했다 이렇게 얘기했다니까. C'est comme ça qu'ils ont dit tu as été arrogant dès ton enfance. 다윗이요 골리앗을 쓰러뜨려도 그 생각이 안 바뀐다니까. Et même lorsqu'il a tué Goliath, ils n'ont pas pu changer ces pensées. 이게 얼마나 무서운 건지 모릅니다. Et donc 여러분들. les pensées sont très 이 terrifiantes. 먼저 들어간 거예요. Ce sont des choses qui sont entrées en premier. 여러분들 저와 여러분들이 꼭 이거 붙잡아야 돼요. Donc c'est ça qu'il faut absolument vérifier. 우리는 하나님의 은혜가 먼저 들어간 게 아니고 복음이 먼저 들어간 게 아니고 사단 창세기 3장이 먼저 들어왔다는 걸 꼭 인정을 해야 돼요. Il faut toujours reconnaître que ce n'est pas l'évangile, ce n'est pas la grâce de Dieu qui est entrée en premier, mais c'est Genèse chapitre 3 qui est entré en nous. 그래서 나 중심에서 신앙생활하면 안 돼. Et donc il ne faut pas mener votre vie chrétienne en fonction de soi-même. 오늘 유 목사님
본부 일부 메시지를 여러분 꼭 들어보셔야 돼요. Et je vous bénis d'écouter le message de Pasteur Hu, le premier message de Pasteur Hu d'aujourd'hui. 대부분의 사람들이 신앙생활을 나로부터 출발한다. Parce que la plupart des gens commencent leur vie chrétienne à partir de soi-même. 그래서 신앙생활이 안 되는 거다. Et c'est pour ça que la vie chrétienne ne fonctionne pas. 신앙생활은 하나님으로부터 출발해야 된다. La vie chrétienne commence toujours par Dieu. 내가 믿는 것이 아니다. Ce n'est pas moi qui crois. 내가 믿는 것처럼 보이지만 내가 믿는 게 아니다. On a l'impression que c'est nous qui croyons, mais ce n'est pas nous. 하나님이 나를 선택하신 것이다. Mais c'est Dieu qui nous a élus. 하나님이 나를 부르신 것이다. C'est Dieu qui nous a appelés. 하나님이 그 핍박자 사울을 불른 거예요. C'est Dieu qui a appelé ce persécuteur Paul. 할렐루야. 이게 진짜 여러분들 확 열려져야 돼요. Et c'est cet œil-là que nous devons ouvrir 여러분들 aujourd'hui. 거의 비슷한 것처럼 보이지만 완전히 달라지는 결과를 On a 낳습니다. l'impression que c'est très similaire, mais en fait, ça résulte des conséquences complètement différentes. 그러면서 백두산 얘기를 하셨어요. Et puis, il a parlé de la montagne Bektou. 백두산에서 물이 흘러나와갖고 이렇게 흐르거든요. En fait, il y a une grande montagne en Corée où il y a de l'eau qui coule. 근데 흐르는 방향이 두 갈래가 달라. Et il y a deux chemins vers lesquels l'eau coule. 하나는 동쪽으로 가고 하나는 서쪽으로 가는 거예요. Et au final, l'un tombe dans la mer à l'ouest, 시작은 l'autre à l'est. 시작은 백두산에서 했는데 Le départ, c'est la même montagne, 완전히 다른 방향으로 가는 거예요. mais les deux flux tombent dans des eaux 그 complètement 하나는 différentes. 동해로 가고 하나는 서해로 가는 거예요. L'un part à l'ouest, l'autre part à l'est. 여러분들 신앙생활이 나로부터 출발하느냐 하나님께로부터 출발하느냐에 따라서 완전 달라집니다. Et donc notre vie chrétienne sera complètement différente en fonction de si nous commençons par nous-mêmes ou commençons par Dieu. 여러분 오늘부터 한번 바꿔보세요. Et donc aujourd'hui, changez 내게 cette 먼저 manière de 들어와 faire. 있는 게 있단 말이에요. Parce qu'il y a des choses qui sont entrées en premier. 이것 때문에 신앙생활이 안 되는 거예요. Et c'est à cause de ça que notre vie chrétienne devient difficile. 하나님께로부터 출발돼야 됩니다. Il faut que ça commence à partir de Dieu. 하나님이 나를 부르신 겁니다. C'est Dieu qui nous a appelés. 하나님이 그리스도를 보내신 C'est 겁니다. Dieu qui nous a envoyé le Christ. 하나님께서 우리에게 말씀을 듣게 하신 겁니다. C'est Dieu qui nous a fait écouter sa parole. 이걸 막는 게 사단의 전략이다 이 말이에요. Et ce qui bloque cela, c'est la stratégie de Satan. 그래서 아담과 하와를 유혹할 때도 네가 하나님처럼 될 수 있다 이렇게 유혹한 거 C'est pour ça que 아닙니까? lorsqu'il a menti devant Adam et Ève, il disait, toi, tu peux devenir comme Dieu. 그리고 영적인 것 바라보지 말고 육신 중심으로 살아라. 이게 사단의 전략 아닙니까? Et puis, sa stratégie, c'est aussi de vivre non pas en fonction des choses charnelles, mais en fonction des choses non pas spirituelles, mais charnelles. 그러면 성공하면 다 끝난다 이러면서 있잖아요. 성공 중심으로 살아라고 Et puis, il 가르친다. va aussi dire que si tu réussis, tu vas pouvoir élever ton nom, et donc c'est fini. 그래가지고요 사탄의 12 전략 가지고 완전히 인간을 확 올라가면 거예요. Et donc, avec les 12 stratégies de Satan, il a complètement encadré l'homme. 아이 그러니까요 이 유대인들은 성경을 가지고 있었단 말이에요. Et donc, les Juifs avaient la Bible dans leur main. 그 성경에 예수 그리스도에 대해서 예언이 다 되어 있었단 Et 말이에요. dans la Bible qu'ils avaient, il y avait bien les prophéties sur le Christ. 그 예언된 대로 예수님이 그리스도로 오셨단 말이에요. Et c'est selon ces prophéties que le Christ est venu. 근데요 유대인들은 예수님을 배척했다니까. Mais les Juifs ont persécuté le Christ. 그러니까 하나님의 택함 받은 이스라엘 민족이 예수님을 배척했다니까. Ce sont ceux qui sont choisis par Dieu lui-même qui commencent à rejeter le Christ. 예수님과 함께 고향에서 태어났던 사람들이 예수님을 배척했다니까. Ce sont ceux qui sont nés dans la même patrie que Jésus qui ont rejeté le Christ. 심지어는 예수님의 형제들이 예수님을 몰라봤다니까. Et ce sont les frères de Joseph qui ne l'ont pas reconnu finalement. 여러분들요 이게 사단의 전략입니다. Donc c'est ça la stratégie de Satan. 사탄은 우리가 실패하는 데 목적이 있는 게 아닙니다. L'objectif de Satan, c'est pas qu'on échoue dans notre vie, 성공해도 상관이 없는 거예요. que nous réussissions, que nous échouions, ça n'a pas 여러분들 d'importance. 절대로 착각하지 Il 마세요. faut jamais faire le 여러분들 malentendu. 성공하는 게 하나님 만나는 거 아닙니다. Réussir n'est pas rencontrer Dieu. 여러분들 성공하는 게 하나님 일 하는 게 아닙니다. Réussir, ce n'est pas faire l'œuvre de Dieu. 아무리 성공해도요 하나님으로부터 출발하지 않으면 그거는요 다 사단한테 쓰임 받는 거예요. Même si on réussit aujourd'hui, si ça ne part pas de Dieu, alors ça sert à l'œuvre de Satan. 결국은 하나님을 만나지 못하게 하고 누리지 못하게 만드는 게 이게 사단의 전략이다. Finalement, la stratégie de Satan, c'est de nous empêcher de rencontrer Dieu, de nous empêcher de nous réjouir de la bénédiction de Dieu. 그래서 그리스도 복음의 본질을 못 놓치게 만드는 거예요. C'est comme ça qu'il nous fait perdre l'essence du Christ. 그래갖고요 시간이 흐를수록 자꾸 변질시키는. Et plus le temps passe, plus
Satan va mélanger avec autre chose. 그 복음만 희미하게 만드는 거예요. Il va rendre de plus en plus flou l'évangile. 거기다가요 다른 것을 섞어버리는 Il 거예요. va commencer à mélanger, obscurcir le Christ. 그러니까 성도들로 하여금 오직 예수로 구원받는다 이걸 모르게 만드는 거예요. Pour que les gens ignorent finalement que c'est seulement le nom de Christ, le nom de Jésus-Christ qui nous sauve. 이게 사단의 전략이에요. C'est ça la stratégie de Satan. 우리도요 쏟고 있는 부분이 많이 있어요. Et il y a beaucoup de points où nous sommes trompés. 그걸 바꿔버려야 돼요. Et c'est ça qu'il faut changer. 할렐루야. 여러분들 오늘 하나님의 음성 들으면요 여러분들 인생이 Et 바뀝니다. si vous écoutez aujourd'hui la voix de Dieu, votre vie va changer. 인생의 전환점이 됩니다. Ça sera le point tournant de votre vie. 두 번째입니다. Deuxièmement, 하나님의 방법을 모르면은요 속을 수밖에 si 없어요. vous ne connaissez pas la méthode de Dieu, vous allez être trompé. 그 성경에 응답받은 렘넌트들 보면요 하나님께서 먼저 고난과 어려움부터 먼저 주셨다니까요. Regardez les remnants qui ont reçu les réponses dans la Bible, ils ont d'abord reçu des crises et difficultés. 여기에 하나님의 놀라운 비밀이 있는 거예요. Parce que c'est là que la réponse de Dieu est cachée. 그래야 육신 중심으로 사는 가짜들은 다 떨어져 나가요. Et c'est comme ça que les fausses personnes qui vivent en fonction des choses charnelles, ils ne peuvent pas suivre un tel processus. 진짜 하나님을 믿는 사람들, Ce sont ceux qui croient vraiment en Dieu. 진짜 진리를 붙잡는 Ce 사람들, sont ceux qui saisissent la vérité. 진짜 복음을 아는 Ce sont 사람들. ceux qui connaissent l'évangile. 이 사람들만 딱 남게 되는 거예요. Seules ces personnes vont rester devant ces épreuves. 할렐루야. 저와 여러분들 이 언약 꼭 붙잡으시기 Donc, 바랍니다. saisissez cette alliance. 이게 하나님의 C'est 방법이에요. toujours la méthode de Dieu. 그래서 여러분들 어려움이 왔을 때 딱 복음의 본질적으로 딱 들어가라 이 C'est pour ça que 말이에요. lorsqu'une difficulté arrive, entrez dans l'essence de l'évangile. 아니 하나님의 아들 예수 그리스도인데 왜 목수의 아들로 보냈겠습니까, 여러분들? Le Fils de Dieu, c'est Jésus-Christ. Pourquoi il était envoyé comme fils de charpentier? 아니 왕궁에다가 보내면은 사람들이 다 인정할 거 아닙니까? S'il avait été envoyé au palais royal, tout le monde l'aurait reconnu. 왕자니까. Parce qu'il est prince. 아니 그리스도라고 하면 막 사람들이 다 환영할 거 아닙니까? Et que s'il est le Christ, tout le monde vont l'accueillir. 근데 왜 사람들이 막 배척하고 막 핍박하고 무시하는 목수의 아들로 보냈냐 이 말이야. Pourquoi est-ce qu'il a été envoyé comme fils de charpentier, qui est plutôt méprisé, qui est rejeté par la ville? 거기에 놀라운 비밀이 있는 거예요. Et donc c'est là qu'il y a un mystère incroyable. 심지어는요 예수님이 태어날 당시에 아니 태어날 장소가 없어갖고 그 고향에 그 호적하러 갔다가 그 여관에 그것도 방이 없어가지고 마구간에 여기서 태어났단 말이에요. Et en plus, il y avait même pas un endroit où il pouvait accoucher. Donc ils sont nés. Jésus est né dans une crèche sans facilité, 아니 하나님의 아들이시잖아요. alors qu'il est fils de Dieu. 아니 하나님이 뭐 그런 상황 여건 몰라가지고 뭐 그렇게 하셨겠어요? Est-ce que Jésus était pas au courant de toutes ces situations et il a fait exprès de le faire? 근데 여러분 한번 생각해 보라니까요. Et imaginez la situation. 마구간에서 태어났다니까요. Il est né dans une crèche. 어디 누울 데가 없어갖고 말구유 말먹이통에다가 누워 있다니까요. Il devait le coucher dans l'étable, donc parce qu'ils n'avaient pas d'endroit où le coucher. 그게 하나님의 방법이에요. Mais c'était ça la méthode de Dieu. 속지 마시기 바랍니다. Donc ne soyez pas trompés. 육신적인 거 가지고 속지 마시기 Ne 바랍니다. soyez pas trompés en regardant les choses physiques. 그래서 초대교회에 모인 사람들도 대부분 보면은요 어부 출신이야 어부 Et 출신. même la plupart des fidèles qui étaient réunis dans l'église primitive, c'était des pécheurs. 그 힘 있는 사람이 하나도 없는 거예요. Et il y avait très peu de gens qui étaient puissants. 그러니까 힘 있는 사람, 권력 있는 사람들이 막 누르면은 그대로 눌릴 수밖에 없는 거예요. Et donc ils étaient obligés d'être finalement persécutés parce qu'il n'y avait aucune personne avec de la puissance. 그대로 핍박받았다니까요. Et donc ils subissaient ces persécutions. 근데 거기에 하나님의 놀라운 비밀이 있는 거예요. Mais c'est là qu'il y avait un grand mystère de Dieu. 할렐루야. 할렐루야. 가짜가 올 수가 없어요. Les faux ne pourront jamais venir. 예수 안 믿는 사람이 그 자리에 올 수가 Les 없다니까요. gens qui ne croient pas en Jésus ne peuvent jamais venir à cet endroit. 여러분들 그래서 진리를 진짜 깨달은 사람만 그리스도 앞에 나올 수 있는 Et 거예요. seuls ceux qui ont compris réellement la vérité peuvent venir devant le Christ. 하나님이 우리를 그런 축복 가운데 우리를 부르신 겁니다. Et c'est dans cette bénédiction que Dieu nous a appelés. 할렐루야. 이 영적인 눈이 열리기를 주의 이름으로 축복합니다. Et je viens d'ouvrir vos yeux spirituels. 그래 진짜
신앙생활의 출발을 하나님께 딱 두라니까요. Et toujours, mettez le départ de votre vie chrétienne sur Dieu. 내가 믿는 게 아니라니까요. Ce n'est pas moi qui crois, 하나님이 나를 부르신 c'est 거라니까. Dieu qui m'a appelé. 그리스도의 복음을 듣게 하신 거라니까. C'est Dieu qui m'a fait écouter l'évangile. 믿을 마음 주신 것은 하나님이 주신 거라니까. C'est Dieu qui m'a donné le cœur de croire. 그래서 모든 출발이 하나님께로부터 나와야 Et 되는 donc 거예요. tout doit partir de Dieu. 그래서 하나님의 계획을 자꾸 찾는 거예요. Et c'est comme ça que nous allons chercher constamment le projet de Dieu. 할렐루야. 여러분들 이 언약 꼭 붙잡으시기 Et 바랍니다. donc saisissez absolument cette alliance. 예수님이 믿지 않는 사람들 속에는 역사할 수가 없어요. Jésus ne peut pas agir au milieu de ceux qui ne croient pas. 그래 육신적인 눈으로 봤을 때는 예수님이 태어난 동네 고향은 더 큰 축복을 받아야 되는 게 맞잖아요. Parce qu'avec un œil physique, la ville où Jésus est né, il doit y avoir encore plus de bénédictions parce que c'est sa patrie. 근데 거기서는요 많이 역사하지 않았다니까요. Mais il n'y a pas eu tant d'œuvres que ça de Jésus. 그냥 그저 병든 사람 몇 명만 Il y 고쳐줬다니까요. avait simplement des personnes qui étaient malades qui ont été guéries. 분명히 회당에 가서 가르쳤거든요. Alors qu'il était parti dans la synagogue pour enseigner. 근데 그 고향 사람들이 뭐라고 하냐? 아니 마리아의 뭐 아들 목수가 아니냐 이랬다니까. Ils ont dit, mais comment il peut donner toutes ces sagesses alors qu'il est fils de charpentier? 아니 예수님이 학교에서 공부한 적이 없는데 저 지혜가 어디서 나왔느냐? D'où vient sa sagesse? Parce qu'il n'a jamais étudié toutes ces choses. 아 그러면서 믿어야 될 건데 배척했다니까. Et au lieu de croire à ce qu'il disait, ils l'ont rejeté. 저 여러분들 하나님 앞에 서시기 바랍니다. Je vous bénis de vous mettre devant Dieu. 그래서 하나님이 우리한테 축복하시기를 원하시는 거예요. C'est Dieu qui souhaite nous guérir. 하나님이 우리한테 보좌의 축복을 주기를 원하신다 이 C'est Dieu 말이에요. qui souhaite nous apporter la bénédiction du trône. 그래서 우리에게 그리스도를 보내주신 Et 겁니다. c'est pour ça qu'il nous a envoyé le Christ. 그리스도께서 모든 문제를 다 Et le 해결하셨어요. Christ a résolu tous les problèmes. 그리고 부활하셨습니다. Et il est ressuscité. 그리고 우리에게 성령을 보내주신 Et 거예요. il nous envoie le Saint-Esprit. 그리고 말씀을 주신 겁니다. Et il nous a donné la parole. 할렐루야. 여러분들 이 말씀 속에서 우리 신앙의 모든 기준이 다 나와야 되는 Et c'est 거예요. dans cette parole qu'il faut trouver tous nos critères de notre vie chrétienne. 그래서 성경 말씀에 이 말씀이 있어요. C'est pour ça que dans la Bible, on voit cette parole. 이 말씀에 보태는 자 저주를 받을 것이다. On dit tous ceux qui ajoutent un mot dans cette parole sera maudit. 이 하나님의 말씀을 빼는 자도 저주를 받을 Et tous 것이다. ceux qui enlèvent un mot de cette parole, il sera maudit. 이 하나님의 말씀은 1.1획도 땅에 떨어지지 않고 그대로 성취될 La 것이다. parole de Dieu ne tombera jamais par terre, mais sera accomplie. 여러분들 신기하지 않습니까? N'est-ce pas étonnant? 수천 년 전에 기록된 성경이라니까요. 이게. C'est un livre écrit il y a des 아니 milliers d'années. 이거는 과학적으로 증명이 됐어요. Et ça, c'est prouvé scientifiquement. 그러니까 여러분들 꼭 이 말씀 한번 생각해 보세요. Donc essayez de garder ceci en tête. 이게 수천 년 전에 기록됐고요. Ça a été écrit il y a des milliers d'années. 그러니까 이 안에 기록된 내용이 과학적으로 증명된 거는 틀린 게 하나도 없어요. Et tout ce qui est écrit dans cette Bible, rien n'est faux scientifiquement. 여러분 그거 하나님 말씀 아닙니까? Parce que c'est la parole de Dieu. 100%라니까요. C'est 100% la parole de Dieu. 우리 하나님의 말씀을 붙잡아야 되는 Nous 거예요. devons saisir la parole de Dieu. 그 하나님이 우리를 축복하시겠다는 거예요. Et c'est ce Dieu qui veut nous bénir. 할렐루야. 그럼 우리 신앙생활 어떻게 하면 돼요? Alors comment devons-nous mener notre vie chrétienne? 하나님이 주시는 것으로 내 안에 채우라 이 말이에요. Nous devons nous remplir de choses données par Dieu. 할렐루야. 하나님이 주시는 것으로 내 신앙의 기반을 닦으라 이 말이에요. Il faut solidifier la base de notre vie chrétienne avec les choses données par Dieu. 하나님의 말씀하고 내 생각하고 안 맞을 때 내 생각 조금 내려놓고 하나님의 말씀 속으로 들어가라 이 말이에요. Lorsqu'il y a une discordance entre la parole de Dieu et ma parole, ma pensée, il faut entrer de plus en plus dans la parole de Dieu. 그래서 성경은 뭐라고 얘기하고 있느냐? C'est pour ça que qu'est-ce que dit la Bible? 성삼위 하나님이 우리와 함께 하신다는 La 거예요. Bible nous dit que Dieu de la Sainte Trinité est avec nous. 할렐루야. 하나님은 말씀으로 지금도 역사하고 계십니다. Et Dieu agit par la parole. 그리고 성자 예수 그리스도는 구원의 능력으로 지금도 우리 가운데 역사합니다. Et Dieu le Fils œuvre par l'œuvre du salut. 성령 하나님은 우리가 기도할 때 능력으로 Et 역사합니다. Dieu le Saint-Esprit agit par la puissance lorsque nous prions. 그게 성경에서 말하고 있는 하나님이 우리에게 주시는 망대입니다. C'est ça la tour que Dieu nous donne qui est expliquée dans la Bible. 그 성삼위 하나님이 우리에게 보증을 딱 주신 거예요. Et donc ce Dieu de la Sainte Trinité est garant de notre vie. 무슨 축복을 주시느냐? Quelle bénédiction il va nous apporter. 하나님이 계신 곳이 보좌거든요.
Là où il y a Dieu, c'est le trône des cieux. 그 하나님이 계신 보좌로부터 축복이 내려온다는 거예요. Et la bénédiction du trône arrive de ce trône. 할렐루야. 할렐루야. 여러분들 이 언약 붙잡으시기 바랍니다. Bien, il faut bien saisir cette 그 bénédiction. 보좌로부터 축복이 내려온다는 La 거예요. bénédiction de Dieu arrive de ce trône. 그러니까 진짜 축복은 세상에서 받는 게 아니고 보좌로부터 내려온다는 거예요. Donc la vraie bénédiction, ce n'est pas reçu dans le monde, mais reçu de la part du trône des 그래 cieux. 우리 왜 새해 되면은 우리 어제가 설날이었는데 새해 복 많이 받으세요 하잖아요. Donc hier, c'était le nouvel an lunaire et on dit souvent qu'on dit sois béni lorsque c'est le nouvel an. 그 말이 맞아요. Et c'est vrai. 그래 여러분들 우리가 복을 만들어내는 게 아니고 복을 받아야 되는 거예요. On ne peut pas créer nous-mêmes la bénédiction, on doit être béni. 그 진짜 복은 하나님만이 주실 수 있거든. Et la vraie bénédiction est donnée par Dieu. 할렐루야. 근데 하나님이 보좌로부터 우리를 축복하시겠다고 약속을 한 거예요. Et Dieu nous a promis de nous bénir à partir du trône des cieux. 그러니까 보좌의 축복이 임하니까 어떤 응답이 우리한테 오느냐 하면은 시공간을 초월하는 영적 세계의 응답이 오는 거예요. Puisque la bénédiction du trône arrive, quelle réponse va venir là? C'est la réponse de transcender le temps-espace, la réponse spirituelle. 거기에 눈에 보이지 않게 천사들을 동원해서 우리를 보호하시고 인도하시는 Et 거예요. c'est là que Dieu mobilise les anges qui sont invisibles pour nous conduire et nous protéger. 그러니까 보좌로부터 하나님의 축복이 내게 임하니까 그게 237 나라로 연결되는 축복으로 내게 나타나는 거예요. Parce que la bénédiction de Dieu arrive du trône des cieux, alors ça sera lié à la bénédiction de sauver les 237 nations. 할렐루야. 그 축복이 내 생명 속에 생명 속에 주겠다는 겁니다. Et Dieu souhaite apporter cette bénédiction dans notre vie. 그 축복을 내 영혼 속에 주겠다는 겁니다. Dieu souhaite apporter cette bénédiction dans notre esprit 그 축복을 내 삶 속에 주겠다는 겁니다. et cette bénédiction dans notre vie. 그게 하나님이 약속하신 축복이에요. C'est ça la bénédiction promise par Dieu. 그러면요, 하나님께서요, 우리에게 주시는 축복은 전무후무한 축복과 응답으로 내가 있는 현장에 나타납니다. Alors la bénédiction que Dieu nous accorde sera une réponse sans précédent. 할렐루야. 여러분들 이 말씀을 한번 묵상하면서 성경에 나오는 렘넌트 7명을 가만히 적용을 해보라니까. Et vous devez méditer sur ces paroles et essayer d'appliquer ces bénédictions dans la vie des remnants qui sont dans la Bible. 요셉이 거기에 대한 확신이 있었기 때문에 흔들리지 않았던 거예요. Joseph n'était pas troublé parce qu'il avait justement la conviction dans cette bénédiction. 그 축복을 받으니까 과거, 현재, 미래가 다 살아나는 거예요. Et parce qu'il a reçu cette bénédiction, c'est tout le passé, le présent et l'avenir qui sont dans le projet de Dieu. 할렐루야. 과거가 살아납니다. C'est son passé qui sera transformé. 과거가 기억하기 싫은 상처가 아니고 축복의 발판이 돼버립니다. Le passé ne sera plus une blessure qu'il faut oublier, mais ce sera la plateforme de bénédiction de Dieu. 현재가 하나님이 나와 함께하는 임마누엘 축복을 보게 되는 겁니다. Et le présent, ça va être l'occasion de se réjouir de la bénédiction d'Emmanuel, Dieu qui est avec lui. 미래까지도 바뀌어버려요. Et puis même l'avenir sera changé. 할렐루야. 그래서 하나님이 약속하신 게 모든 축복을 담고 있는 5가지 힘을 주시겠다는 Et donc, ce qu'il a promis également, c'est de nous apporter les 5 forces qui contiennent toutes les forces. 그게 영력과 지력과 체력과 경제력과 인력입니다. C'est la force spirituelle, intellectuelle, physique, économique et bénédiction de rencontre. 한마디로 하면은 성령 충만입니다. Autrement dit, c'est la plénitude Saint-Esprit. 할렐루야. 성령 충만 받으면요 모든 분야가 다 살아나는 거예요. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, tous les domaines seront sauvés. 그래도 사단은 우리를 공격을 하잖아요. Mais Satan continue de nous attaquer 이 존재가 공중권세를 잡고 있으니까요. parce que c'est lui qui tient la force de l'air. 그때부터 공중권세 잡은 자를 이길 수 있는 보좌의 능력이 내게 나타나기 시작하는 거예요. À partir de ce moment-là, on commence à voir le pouvoir du trône qui permet de vaincre le prince de ce monde. 할렐루야. 능력의 그 이름 예수 그리스도. C'est le nom de Jésus-Christ puissant qui est de la puissance. 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니. Parce qu'il nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. 아, 이 축복을 가지고 있으니까요. 우리가 가는 여정이 미리 하나님이 주신 언약 가지고 가는 거예요. Alors, puisque nous avons cette alliance, nous allons marcher dans cet itinéraire à l'avance. 할렐루야.
요셉은요, 해와 달과 11별이 절하는 꿈, 하나님이 주신 그 꿈을 가지고 노예 현장으로 간 거예요. Joseph, lorsqu'il allait sur le terrain de l'esclavage, il avait déjà ce rêve en tête du soleil, de la lune et des 11 étoiles qui se couchaient devant lui. 그 언약이 얼마나 확실했는지 아무리 힘들어도 흔들리지가 않는 거예요. Et cette alliance était tellement certaine dans son cœur que même s'il était dans la difficulté, il n'était pas troublé. 저와 여러분들이 한번 생각 한번 해보세요. Donc imaginez la vie de Joseph. 저와 여러분들이 문제 앞에서 왜 흔들립니까? Pourquoi est-ce que nous sommes troublés devant des problèmes? 문제 때문에 흔들리는 C'est 거예요. pas à cause du problème. 하나님이 주시는 언약, C'est parce que l'alliance que Dieu nous donne n'est pas certaine. 여기에 대한 확신, Nous n'avons pas encore la conviction. 구체적인 언약, Nous n'avons pas l'alliance 하나님이 précise. 주신 증거, Nous n'avons pas la preuve donnée par Dieu. 여러분 이걸 보지 못하기 때문에, 붙잡지 못하기 때문에, 막연하기 때문에 결국은 흔들리는 C'est 거예요. parce qu'on n'a pas saisi cela ou ça reste flou dans notre vie que nous sommes troublés face aux circonstances. 이게 확실하면요, 온 문제가 그 언약이 성취되는 방법이라는 걸 알게 돼요. Mais si cette alliance est certaine, on sait que le problème qui est en face de nous est une méthode de Dieu. 요셉이 노예로 간 게 해와 달과 11별이 절하는 그 하나님이 주신 꿈이 성취되는 방법이었어요. Parce que Joseph, s'il est parti en esclavage, c'était la méthode de Dieu pour faire accomplir le rêve du soleil, de la lune et des 11 étoiles qui se couchent devant lui. 할렐루야. 그러니까 흔들리지 않는 Et 거예요. c'est pour ça qu'il n'était pas troublé. 오늘 다시 한번 시작해 보십시다. 우리. Commencer à nouveau notre vie chrétienne. 하나님이 자녀입니다, 우리는. Nous sommes tous enfants de Dieu. 그것도 그냥 자녀가 아니고 제일 값진 예수 그리스도의 보혈의 피로 구원받은 하나님 En 자녀입니다. plus, nous sommes enfants de Dieu qui avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ qui a la plus grande valeur de ce monde. 그렇다면은 하나님은 저와 여러분들을 최고 값진 존재로 그리고 하나님의 계획과 목표를 가지고 우리를 부르신 겁니다. Ce qui veut dire que Dieu nous a appelés avec un grand objectif parce que il voit en nous une grande valeur. 육신적인 기준을 싹 바꾸어 버리고 하나님이 주신 말씀 기준을 가지고 내 인생을 한번 새롭게 편집해 보는 거예요. Et donc il faut abandonner tous ces critères du monde physique, mais il faut éditer à nouveau notre vie chrétienne avec les critères de Dieu. 그러면은 내 인생이 살리는 사람으로 딱 서게 되는 거예요. Alors notre vie commencera à être une vie qui sauve les gens. 아이, 영적으로 힘이 있고 여유가 있어야 다른 사람을 살릴 거 아닙니까? Il faut avoir la force spirituelle, il faut avoir de la disponibilité spirituelle pour sauver les autres. 그러니까 이 응답을 못 받으면은 내가 신앙생활 하는 것도 힘들어요. Si nous n'avons pas cette bénédiction, alors mener notre vie chrétienne moi-même devient déjà difficile. 근데 이 응답을 받으면은 어떤 상황에서도 다른 사람을 살리게 되는 거예요. Mais si on a cette réponse, peu importe les circonstances, on va pouvoir même sauver les autres. 그래서 하나님의 소원인 새 뜰, 즉 이방인의 뜰, 아이들의 뜰, 기도의 뜰 이런 축복들을 누리게 된다 이 Et 말이에요. nous allons pouvoir nous réjouir de la bénédiction de Dieu, de l'objectif de Dieu que sont les trois parvis des enfants, parvis des païens et parvis de la prière. 할렐루야. 하나님께서는 그리스도를 통해서 우리한테 이 축복을 주시려고 하는 겁니다. Et Dieu souhaite nous apporter cette bénédiction à travers le Christ. 결론입니다. Conclusion. 그래서 그리스도가 역사하게 만들어야 되는 거잖아요. Donc il faut que le Christ commence à agir dans notre vie. 그리스도를 배척해 버리면은 하나님의 역사를 못 보는 거예요. Mais si nous commençons à rejeter le Christ, on ne peut pas voir l'œuvre de Dieu. 그러니까 내 안에 그리스도를 배척하는 흑암 망대를 무너뜨리라 이 말이. C'est pour ça qu'il faut détruire la tour des ténèbres qui rejette le Christ. 그리스도께서 역사하는 걸 막는 내 안에 잘못된 것들을 다 무너뜨리라 이 Il 말이거든. faut continuer de détruire ce qui est incorrect en nous et qui bloque l'œuvre du Christ. 그래서 지금 이 내용을 마가복음 6장에 기록을 해놓은 C'est pour ça 거예요. que dans Marc chapitre 6, on voit ce passage. 그들이 믿지 않음을 이상히 여기셨더라. On dit qu'ils s'étonnaient de leur incrédulité. 아니 예수님하고 진짜 가까운 사이인데 왜 안 믿냐 이 말이야. Pourquoi alors que ce sont des gens proches de Jésus mais ils ne croient pas en Jésus? 그 먼저 들어간 잘못된 육신적인 것들이 전부 믿음을 막는 거예요. Ce sont les choses qui sont entrées en nous pour la première fois, qui sont physiques, qui bloquent la foi. 그래서 세 가지로 딱 결론 내리라 이 Et 말이야. donc prenez la conclusion sur trois choses. 여러분들 그리스도를 배척하지 말고 나를 배척하시기 바랍니다. Ne rejetez pas le Christ, mais rejetez moi-même. 그 여러분들 여러분을 개인을 잘 알고 있을 겁니다 Je 아마. pense que vous connaissez vous-même très bien. 근데요
잘 한번 생각해 보십시다. Mais réfléchissez bien. 내가 내 인생을 책임질 수 있습니까? Est-ce qu'on peut être responsable de notre propre vie? 여러분들 내가 내 인생을 진짜 책임질 수 있습니까? Est-ce qu'on peut vraiment être responsable de notre vie? 그러면 여러분들 자신을 믿으면 됩니다. Alors, on peut croire en nous. 근데요, 우리는 5분 뒤에 무슨 일이 날지도 On 몰라요. ne sait même pas ce qui se passe 5 minutes après. 코로나가 들어와도 많은 사람들이 죽잖아요. Mais rien qu'avec un Covid-19, beaucoup de gens meurent. 5분 뒤에 무슨 일이 날까 알면은 산풍배까지 무너질까 알면서 거기에 누가 가겠습니까? Et si on savait qu'il y a dans 5 minutes un bâtiment s'écroule, qui est-ce qui va aller dans ces bâtiments? 중요한 것은 내 자신이 몰라요. Les choses importantes, on ne peut pas savoir. 영혼이 있는 것도 On 모르잖아요. ne sait même pas si une âme 정신이 existe. 중요성도 On ne 모르잖아요. connaît même pas l'importance du 마음도 mental. 안 보이잖아요. Même le cœur est invisible. 태어나는 것도 내가 선택 못 하잖아요. Même pour naître, on ne peut pas 죽는 choisir. 것은 내가 선택할 수 있습니까? Est-ce qu'on peut choisir notre mort? 진짜 중요한 건 내 마음대로 할 수 있는 게 아무것도 없어요. Les choses les plus importantes, on ne peut même pas faire. 근데 par 어떻게 nous-mêmes. 나를 믿을 수 있냐 이 말이에요. Mais comment croire en nous-mêmes? 나를 창조하신 그리스도를 믿으라 이 말이에요. Il faut croire en Christ qui nous a créés. 할렐루야. 그래서 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 C'est pour, 내가 ça 이제 내 안에 그리스도가 사신다 이 말이에요. c'est pour ça qu'on disait, j'ai été crucifié avec le Christ et c'est le Christ qui vit en moi. 그래서 그리스도를 배척하지 말고 나를 배척하고 그리스도를 주인으로 모시라 이 Et 말이에요. donc il ne faut pas rejeter le Christ, mais rejeter moi-même et accepter le Christ comme le maître de notre vie. 할렐루야. 두 번째입니다. Deuxièmement, 그리스도를 배척하지 말고 세상을 배척해라. ne rejetez pas le Christ, mais rejetez le monde. 세상이 여러분들 다 못 줍니다. Le monde ne peut pas donner la réponse. 세상에 그 다 가져도 답이 안 됩니다. Même si on a tout ce qu'il y a dans le monde, ça n'est pas la solution. 그런 세상을 떠나서 살란 말이냐? 그 말은 아니에요. Ça veut dire qu'est-ce qu'il faut quitter le monde? Non, c'est pas ça. 그리스도를 모시면은 그 세상 현장이 하나님 나라로 바뀌어 버립니다. Si on a le Christ en nous, alors que ce monde dans lequel nous sommes, ce sera le royaume de Dieu. 그래서 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. C'est pour ça que la loi de la mort et du péché, de la vie et du Saint-Esprit nous a libérés de la loi du péché de la mort. 세상 속에 사는데도 세상의 법에 걸리지 않는 축복을 하나님이 주시는 거예요. Et donc Dieu nous donne la bénédiction de ne pas être liés par les choses du monde alors que nous vivons dans ce monde. 마지막입니다. Troisièmement, 그리스도를 dernièrement, 배척하지 말고 사탄을 배척해라. ne rejetez pas le Christ, mais rejetez Satan. 사탄에게 속지 말고 사단을 꺾으시기 Ne 바랍니다. soyez pas trompés par Satan, mais chassez Satan. 여러분들 이 언약 꼭 붙잡게 되길 바랍니다. Je vous bénis de bien saisir cette alliance. 이 언약 붙잡고 여러분들 오늘부터 새롭게 시작되기를 주의 이름으로 Et en 축복합니다. saisissant cette alliance, je vous bénis de commencer à nouveau votre vie chrétienne. Nous 기도하겠습니다. allons prier. 하나님 감사합니다. Dieu, nous te remercions. 오늘도 하나님 앞에 나와 말씀 듣게 하시니 감사합니다. Merci de nous avoir fait venir dans ce lieu de culte pour t'écouter. 하나님의 역사를 가로막는 내 안에 사탄의 속임수를 보는 눈을 열어 주시옵소서. Permets-nous d'ouvrir nos yeux pour voir la stratégie de Satan qui nous empêche de croire en Dieu. 그래서 하나님의 것으로 하나님의 망대가 내 안에 세워지도록 역사하여 주옵소서. Afin que la tour de Dieu s'établisse en nous à partir des choses de Dieu. 예수 그리스도 이름으로 모든 흑암을 꺾을 수 있도록 역사하여 Que 주옵소서. nous puissions chasser tous les ténèbres au nom de Jésus-Christ. 오늘부터 하나님의 역사가 시작되는 놀라운 시작이 되도록 역사하여 Que 주옵소서. ce soit le début de l'œuvre de Dieu dans notre vie chrétienne. 예수 그리스도 이름으로 Nous avons 기도드렸습니다. prié au nom de Jésus-Christ. 아멘.